Hi guys, good evening. Yan, dito na tayo guys sa part 3 ng ating pagluluto. Yan, so guys, magluto tayo ng sinigang na corned beef. Yan guys, magsigang tayo guys, corned beef yung pangsahog natin. Yan, so guys, meron tayong kamatis, luya, sibuyas, saka paminta. Saka ito guys, kamuti, talbos ng kamuti na violet, talbos ng kamuti na green, tapos talbos ng kalabasa, saka yung gabi natin guys, tapos labanos. Yan, meron tayong labanos at dahon ng malunggay. Yan guys, nagpakulo na ako tubig guys. Ilagay na natin ito guys, wag na nating patagalin. Lagay na natin itong ating luya. Yun, luya, saka ito ating kamatis. Yan, yan, yun, saka itong matitigas na parte ng sibuyas natin guys, lagay na din natin. Yan, yan guys, lagay na natin guys. Yan, yan. Tapos guys, pakuluin muna natin guys. Yan, pakuluin muna natin. Antayin muna. Yan, antayin natin kumulo guys. Pag kulo nya, lagay na natin yung gabi, tsaka itong labanos. Yun, yun o, kulong-kulok guys. O, lagay na natin itong ating gabi. Yan, sinigang na may gabi. O, sinigo. Yan guys. Yun. Tapos, yan guys, takpan natin ulit guys. Lutuin muna natin yung ating gabi. Yun. Yan. Yan guys. Lagay na natin itong ating labanos. Mayroon pang tamang dahon ng kalamunggay. Ito labanos guys. Lagay na natin guys para pagkaluto, sabay na sila sa gabi pagkaluto. Guys. Tapos lagyan muna natin ng kaunting asin. Yes, kaunting asin. Lagyan muna natin ng kaunting asin. Kaunti lang muna guys. Kaya na natin timplahan. Yun o. Tapos takpan natin ulit guys. Yan. Lutuin natin ulit yang. Yun. Masyadong kumukulo guys oh. Wow. Yung gabi. Natigas pa guys. Di pa luto. Pero kahit di pa yan luto guys, ilagay na natin itong ating corned beef para lumasa na siya guys. Yan, lagay natin ito guys. Saglit lang guys, nahihirapan ako guys. Ilipat ko muna sa lalagyan guys. Hirapan ako sa kalisod. Yan guys, may lipat ko na guys. Ito, lagay na natin guys. Kasi nahirap kasi dun. Yan, yan, lagay na natin guys ating corned beef. Yun o.
Tapos, yan. O yun. Ayan, pakuluin natin guys. Pakuluan muna natin guys. Hanggang sa maluto na yan sila guys, yung labanos at saka gabi. Lagay na muna natin itong sibuyas dahon natin guys para bumango. Yun. Yun o, kumulo na. Tapos ilagay natin ito guys. Itong sibuyas. Oh, di makita. Oh, yan, sibuyas. Sibuyas dahon. Yan. Tsaka itong ating paminta. Hindi masyadong wasa. Yun guys. Yan. Lagay natin yun. Pakita natin. Oops. Wow. Sarap na guys. Yan. Mekos-mekos natin konti guys. Pak, 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 pak. Oh. Okay. Yan guys. Pakuluan mo natin ng konti guys. Tapos timplahan na natin. Tapan muna natin. Yan guys. Kumukulo na guys. Tingnan natin yan guys. Buksan natin. Yun no. Grabing kulo guys. Tapos lagay na natin itong ating talbos ng kalabasa guys. Yan. Pagkaluto nito guys, saka natin timplahan ng sinigang mix. Yan. Lutuin muna natin ito guys. Yan. Madami-dami yan guys. Yun. Yun oh. Yun pa. Parang kulang sa sabaw na guys ah. Pero yan guys. Yan. Lagay natin sila sa ilalim para maluto. Yan. Dami na yan guys. Wala pa yung talbos ng kamote dyan guys. O yun. Tapos takpan muna natin guys. Ulit guys. Pag naluto yung talbos ng kalabasa, yun, luto na guys. Yan. Lagyan natin ng sinigang. Yan guys. Lagyan natin ng sinigang. Konti lang guys. Huwag natin ubusin guys. Yan. Oops. Ito guys. Tapos di pala nakatutok na naman. Yan. Wow. Tapos tikman natin guys kung masin na ba siya. Tikman natin. Wow, sarap. Sarap guys. Okay, lagyan natin itong mga dahon. Yan. Punahin natin. Dahon ng yan. Tapos yan. Lagay natin. Lahat na sila ito guys. Lagay na natin lahat guys. Yan. Tapos pagkulo ng konti guys. Takpan muna natin pagkulo. Okay na yan guys. Guys. Puno. Wow. Guys, napuno guys. Overload sa gulay guys. Takpan muna natin guys. Tapos yan. Pero madali lang guys. Madali lang yan lutuin guys.
Grabe, overload sa gulay guys. Ayan. Kulong-kulo guys. Tapos tikman natin guys. Sinigang na sinigang guys. Ayan. Tama na yun guys. Patayin natin yung apoy. Pak! Tapos takpan natin. Pak! Yan. Yan guys. Luto na guys. Ang ating sinigang na corned beef. Tapos maraming vegetables. Guys. Prepare na muna ako guys. Tapos kain na agad guys. Hanggang dito na lang muna guys. Gawin natin yung part 4 yung kainan portion. Sige guys. Thank you for watching. Bye bye.